pasalamatan. Sundan nyo lang to guys, simpleng-simple lang to. Punta lang kayo sa profile nyo guys, then click professional dashboard. Hanapin nyo lang sa baba yung pan engagement. Click nyo lang yun guys at ayan ang lalabas. I-click nyo yung weekly engagement. Click create post guys at mamili na kayo kung saan nyo sila pwedeng pasalamatan. Kung post, story, or reels. Ako pipiliin ko tong post para mas marami. At yan guys, i-check nyo lang silang lahat dyan. At pagkatapos nyong i-click lahat yan guys, pindutin nyo lang tong done. At pagkapindot nyo sa done guys, ito ang lalabas. Mamimili na lang kayo ng image na gusto nyong ilagay sa story, post, or reel ninyo. Click continue guys para mapunta na kayo dito. At pagkatapos nyo pong i-click yung continue guys, ito na po ang lalabas. I-click nyo lang po yung next sa itaas para